An balimaw Mali minisiriw bɛ ladala sigi min kɛ araba o araba a waliyala fanga dagayɔrɔ la kuluba arabadon n'o bɛnna juillet kalo tile 13 ma san 2022 a kɛnɛ kan min ye Mali cɛmancɛ fanga ma ɲɛma Colonel Assimi Goïta ale tun bɛ yen ka se Dr Choguel Kokala Maïga ale ni Mali minisiri caman baara daminɛw olu bilalen kɔ sen kan. Mali minisiri min bɛ yen n'ale ka baara bɛɛlen don soko duguba kɔnɔ ko ɲɛnɛbɔli ma ale ka hakilinaw na Mali minisiriw ka ladalasigin senfɛ a yirala k'a fɔ sariya dɔ tala sariya min bɛ ɲɛfɔli kɛ an ka dugu kɔnɔnaw olu koɲɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Sandare ale ni a gɛrɛfɛ dugu ni ye nin hakilina ninnu ta k'u lajɛ jamana ɲɛmaaw ka fɔliw la u ko Sandare dugu kɔnɔna n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ commune rurale min na a superficie n'o ye a hakɛ ye a bɛ taa jɔ fo hectare 95 la. Sandare ɲɛta sɔrɔ ka se ka ji di Sandare marabolo a n'a lamini kɔnɔna la hakilina ni laɲini minnu taara jamana ɲɛmaaw fɛ walasa o koɲɛw ka se ka lasinsin Mali minisiriw ka ladalasigin senfɛ ɲɛfɔli kɛra ka ɲɛsin ni o koɲɛw ye. N'i ye baaraw ta k'u lajɛ duguba a kɔnɔna ko a labɛn cogoya ale ni duguba yɛrɛ n'a a gɛrɛfɛ dugu olu ka ɲɛta bɛ la sabati cogoya minnu na ɲɛfɔli kɛra fana laɲini minnu kan ka ta ka bila sen kan walasa Sandare n'a dafɛ dugu olu ka se ka hakilisigi ni basigi sɔrɔ u ka mara ale ni u ka sigidaw labɛnni cogoyaw la. N'i ye nin baara ninnu ta k'u lajɛ so olu bɛ jɔ cogoya minnu na ani ka a dama kɛɲɛ ale ni baara minnu bɛ kɛ dugu kɔnɔnaw la ka se min ye nafasɔrɔ siraw ye olu minnu kan ka bɔ adamadenw mago bɛ jɔ fɛn minnu na kosɛbɛ ale ni gɛlɛya min bɛ yen ni o bɛ ta ka ɲɛsin sigidaw ma gɛlɛya ninnu bɛ se ka kunbɛn cogoya ɲuman minnu na ɲɛfɔli kɛra ka sanga ni o koɲɛw fana ye. Mali minisiriw ka ladalasigin senfɛ soko hukumu kɔnɔna la Sandare a n'a gɛrɛfɛ dugu a yirala k'a fɔ laɲiniw kan ka ta ka bila sen kan san 20 nata o san 20 nata kɔnɔna la laɲini minnu bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka Sandare dugu a kɔnɔna k'a labɛn ka ɲɛ ale ni a gɛrɛfɛ dugu ani min ye a gɛrɛfɛ sigidaw ye olu fana ka se ka ɲɛta sɔrɔ ka sanga ni Sandare ka labɛnw ye o koɲɛw ka se ka bila sen kan. Hali bi Mali minisiriw ka ladalasigin senfɛ min ye kunnafoniyaw ye kunnafoniya dɔw bɔra minisiriso dɔw yɔrɔ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ani minisiri tɔw ma. A fɔlɔ bɔra minisiriso min ka baara bɛɛlen don mara cɛbɔli baaraw la ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ min ye concours direct ye n'o ye tali ye n'an b'a wele ko recrutement d'enseignants de la fonction publique des collectivités territoriales san 2022 ta ko a koɲɛw a baaraw bɛna bila sen kan. A fonction publique n'i y'a ta k'a lajɛ sariya numéro min bilala sen kan san 2018 fu 35 n'a a la sabatira juin kalo tile 27 min bɛ ɲɛfɔli kɛ collectivité a fonctionnaires ka koɲɛw la a laɲini ye min ye o de ye an ka jamana marabolo cɛbɔli baaraw la min ye lakana ni hakilisigi kalanko koɲɛw la o ka se ka lasabati. Kalanko hukumu kɔnɔna na lakɔli karamɔgɔ 50 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko collectivité territoriale la laɲini kɛra olu de kan ka ɲini ale ni min ye 25 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye olu kan ka ta san 2010 ka se san 2019 baaraw ma. Jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ ni cɛsiriw n'i y'a ta k'a lajɛ hali bi lakɔli karamɔgɔw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ wa mako na jɔ u la kosɛbɛ ka sabu kɛ laɲini kɛlen don min bɛ se ka kɛ sababu ye u ka se ka caya ale ni kalanko koɲɛw ka se ka lasabati. Minisiri min ka baara bɛnnen don mara cɛbɔli baaraw ma ani kalanko minisiri ka hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ɲɔgɔndan bɛna bila sen kan a na kɛ sababu ye maa 500 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu ka jɔyɔrɔ bɛ yen jɔyɔrɔ minnu bɛ yen ni maa kan ka ɲini lakɔli karamɔgɔ la k'olu bila o yɔrɔ kɔfɔlenw na. N'i ye nin koɲɛ ninnu ta k'u lajɛ maa minnu bɛ n'olu nana sebaya sɔrɔ min ye ministre de la jeunesse n'o ye farikolo ɲɛnajɛ minisiri ani sifinnakaw ale ni jamana kɔnɔ a sariya o ɲinini labato kosɛbɛ o ɲɛmaaya bɛ minisiri min bolo ni maa minnu gagnena olu na di o ma u ka taa u labɛn baara daminɛw koɲɛw la. O tɛmɛnen kɔfɛ min ye kiiri koɲɛw ye an ka jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko siko san 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko minnu kan k'u sen don ni ɲɔgɔndan in na san 3 farala maaw si kan a koɲɛw la ni maa min mago b'a la ka i sen don ni ɲɔgɔndan in na ni wulila ka se sɛbɛnfura ko a
a ɲɛnabɔ yɔrɔ la ina bɔ kibaruw kalama. Hali bi Mali ministre ka ladalasigin senfɛ ministriso min bɛ yen n'a ka baara bɛlen don dugukoloko, soko ani duguba kɔnɔnako ɲɛnabɔli ma. Ale fana ye kibaruya di ka ɲɛsili an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye cɛnfala ye o kungo kɔnɔna o koɲaw hakilina ni laɲini minnu taara titre dɔw bɔra minnu kan ka di. Ale fana ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni o koɲaw ye. A laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye cɛnfala kungo kɔnɔna a n'a kungoda a koɲaw ka se ka sɛgɛsɛgɛ ale ni a yɔrɔw ka se ka lakana. Sariya nimero min taara o bɛ tali kɛ 156 618 ni o bɛ tali kɛ Kati yɛrɛ marabolo kɔnɔna koɲaw la. Ni y'an ka jamana ta k'a lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi laɲini min bɛ jamana ɲɛmaaw la o de ye ka se ka kungoda ninnu ka se ka o lakana kosɛbɛ kosɛbɛ. Ministriso min ka baara bɛnnen don lakana ani kɛnɛya ani jamana kɔnɔdenw olu tabɔtɔli ɲɛta sabatili jamana kɔnɔ koɲaw ma o fana ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni an ka jamana bɛ lahala min na bi coronavirus bana yɛrɛ nɔkanku la. A yirala k'a fɔ min ye coronavirus banatɔw ye a bɛ ka ye maa minnu na a bɛ ka caya dɔɔni wa dɔɔni bɛ ka bɔ a la sanga ni waati fana. Hali bi Colonel Asimi Goita camancɛ fanga maa ɲɛma a k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ an ka sariyaw labato sariya minnu fɔra jamana ɲɛmaaw fɛ sariya minnu kan ka kɛ sababu ye an b'an yɛrɛ lakisi k'an ka denbaya lakisi. Ko n'an lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw ma na ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na an ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na. An balimaw an ka camancɛ fanga maa ɲɛma Colonel Asimi Goita kabini a ye i kɛlɛ k'i siyɛn fanga dili a ma a y'a yira k'a fɔ yɛlɛma caman kan ka don Mali marali baaraw la. Ni ye a fɔ ko yɛlɛma ka don Mali marali baaraw la hakili bɛ jigin fɛn fɔlɔ min na o de ye sariya sunba ye. Sariya sunba min n'a kan ka yɛlɛma min bɛ kɛ sababu ye danaya ka se ka lasabati maradenw ani marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ. Hakililajigila sariya sun min bɛ an bolo n'a bilala sen kan février kalo tile 25 san 1992 hali bi an bɛ ka baara kɛ ni o sariya de ye. N'i ye o sariya in ta k'a lajɛ n'an b'a wele nanzarakan na ni maa caman b'a dɔn ko constitution gɛlɛya caman bɛ sariya sun in kɔnɔ. Gɛlɛya minnu bɛ yen ni yɛlɛma kan ka don a koɲaw la o de bɛna kɛ sababu ye maa minnu bɛ yen ni jamanadenw bɛna danaya da u kan kalafiliw la a kɛra wasaden kalafili ye o a kɛra maire kalafili ye o a kɛra jamana ɲɛma kalafili ye o o maa ninnu olu kana ɲina k'a fɔ ko waati min dira u ma olu na to o waati in na k'u sago kɛ hali n'u ye baara kɛ ka ɲɛ o hali n'a ma kɛ ka ɲɛ o maa tɛna se ka wuli ka foyi bɔ u ka kow la. N'i y'an ka sariya sun in ta k'a lajɛ sariya sun in a ye nafa ale ni nɔgɔyaba don ka ɲɛsin maaw ma mara kan ka di minnu ma minnu kan ka maaw mara. O de kɛra sababu ye i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen kabini jamana ɲɛmaya dira olu ma u mako don jamana kɔnɔdenw na olu kɔni y'a kɛ sa n'u ka denbaya walima u se a ye min ye u na o kɛ foyi tɛ bɔ a la ka sabu kɛ sariya sun ye min fɔ olu tɛna bɔ o kɔnɔ. An bɛ don min na i n'a fɔ bi sigikafɔ min kɛra an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko Assise nationale de la refondation sigikafɔ min kan ka kɛ sababu ye ka se ka Mali kura jɔ. O sigikafɔ in senfɛ maa caman bɛ yen maliden fan caman olu y'a yira k'a fɔ an ka sariya sunba yɛlɛma ka don a baaraw la. N'i ko yɛlɛma ka don sariya sunba la a na kɛ sababu ye jo sariyaw ani hakɛw olu koɲaw ka se ka walawala ka ɲɛ jamana kɔnɔdenw ye. Sariya sun in kɛra gɛlɛyaba ye nka an ka jamana ɲɛmaa Colonel Asimi Goita a ye jɛkulu dɔ labɛn jɛkulu min bɛ yen ni yamaruya dira olu ma o bɛna sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin jamana sariya sunba ma n'an b'o wele ko commission de rédaction de la nouvelle constitution. Olu min ye juillet kalo tile 12 ye an ka mara yɛrɛ dagayɔrɔ n'o ye Kuluba ye. Camancɛ fanga maa ɲɛmaa Colonel Asimi Goita ministre ɲɛmaa Dr Sogɛl Kokala Mayiga ka se wasabulon ɲɛmaa ma Colonel Maliki Jaw ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan. A kɛra kɛnɛ wasalenba ye kɛnɛ min na i b'a ye k'a fɔ jɛkulu in bɛna sigi jɛkulu min bɛna maga kɛ foroba sariya sunba la ka se ka sariya sunba sɛgɛsɛgɛ ka se ka a kɔnɔna sɛbɛnw a gafew a sariya nimero k'olu ta k'u sɛgɛsɛgɛ min n'an ka tabiyaw bɛ bɛn min n'an ka seko ni dɔnkow bɛ bɛn min n'an ka diinɛ bɛ bɛn min n'an ka jamana yɛrɛ an ka danbew ani lawalew kow bɛ se ka bɛn cogoya min na min bɛ kɛ sababu ye dankari tɛna kɛ maradenw na wa dankari tɛna kɛ marakɛlaw la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka ɲɔgɔn faamuya la sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. A yirala k'a fɔ o jɛkulu Colonel Asimi Goita a ye yamaruya di u ma u ka se ka baara daminɛ nka min kɛra tare nin ko in na yɛrɛ o de ye ka daminɛ Mali marabolo fɔlɔ ka se fo marabolo laban. A yirala k'a fɔ o den dɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ nin jɛkulu in kɔnɔna na. Colonel Asimi Goita y'a dabɔ min kama o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye malidenw
an be yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ka se ka ye sariya sunba baaraw la walasa sariya sun min ni a bɛna bila sen kan n'a bɛna kɛ sariya sun kura ye a ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen sago ye baara daminɛw la Camancɛ fanga maa Colonel Asimi Goita a k'a bɛ foli d'u ma ka a yirula fana k'a fɔ sigikafɔ n'o ye Assise nationale de la refondation ye o de y'a yira k'a fɔ ko waati sera ten sa an ka sariya sun min bilala sen kan san 1992 ko gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔ wa n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn dɔw b'a kɔnɔ minnu ni an ka sisan waliyaw ni u bɛ ɲɔgɔn fɔn n'i ye o baaraw ta k'u lajɛ a bɛ san caman bɔ Mali kɔnɔ yan maa caman bɛ n'o ye jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni tun y'a laɲini k'a fɔ u na a baara kɛ nka jamana kɔnɔdenw siranna maa caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ni maa de magara a la o waati la ka fanga to i bolo i n'a yɛlɛma k'a bila i ni dango la o de kɛra sababu ye an bɛ waati min na bi n'o ye Camancɛ fanga ye o de ye waati ɲuman ye waati min na sariya sun bɛ se ka yɛlɛma maliden bɛɛ lajɛlen na i sago sɔrɔ a kɔnɔ a na kɛ gɛlɛya ani tilenya la sariya sun kolo gɛlɛnw sariya sun minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka an ka foroba baaraw ani an ka foroba cakɛbɔdaw ka se ka u bɛrɛbɛn k'u bila sariya kɔnɔ n'i ye nin baara ninnu ta k'u lajɛ maa minnu bɛ yen ni jɛkulu in n'a ɲɛmaya dira u ma ni u suwansira u y'a yira k'a fɔ olu na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa baara in ka se ka kɛ jigifa ye jamana kɔnɔdenw sigilen bɛ ka min kɔnɔ ni o ye sariya sun kura ye Mali constitution kura a ka se ka bila sen kan hakilisigi ni basigi kɔnɔ ale ni n'i ye baaraw ta k'u lajɛ Fuseni Kamara jɛkulu in ɲɛmaya bɛ ale bolo a ko bonya bɛ Mande bonyamasigi bɛ Mande an bɛ don min na i n'a fɔ bi nin kɛra jigifa ye jamana ɲɛmaa ka olu choisi maliden miliyɔn caman cɛla ka se ka nin baara in di olu ma olu ka se ka sariya sun sɛbɛnfuraw ta ka se k'a sɛgɛsɛgɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi yɔrɔ minnu b'a kɔnɔ n'olu ma ɲi ka se ka olu lajɛ ale ni yɔrɔ minnu kan ka don a kɔnɔ ka se ka o sɛbɛnfura in k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ gafe kelen ye a ka se ka di jamana marabaaw ma u ka se ka hakilijagabɔ kɛ a koɲɛw la n'i ye o baaraw ta k'u lajɛ o kalifara olu ma u bɛ danaya de kofɔ a ko a b'a yira Camancɛ fanga maa ɲɛmaa ani wasabulon ɲɛmaa ni minisiri ɲɛmaa ni maliden bɛɛ lajɛlen na olu na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka malidenw jigifa Camancɛ fanga maa ɲɛmaa Colonel Asimi Goita a kɛlen ko ka kuma ta a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi maliden fanba an bɛɛ lajɛlen sigilen don ka sariya sun kura in de kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don sariya sun in na sariya sun in kan ka kɛ sababu ye faraɲɔgɔnkan kulu politiki tɔn baaraw jamana kɔnɔden gansanw an bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ gafeba kelen kɔnɔ gafe min bɛ kɛ sababu ye sariya jamana mara ta cogoya la o ka se ka lasabati n'i ye nin baara ninnu ta k'u lajɛ foli ni tanni bɔlen ko Camancɛ fanga maa ɲɛmaa la ka ɲɛsin ninnu ma a ko laɲini ye min ye a b'a ɲini u fɛ u ka se ka u jija ka se ka baara kɛ danaya kɔnɔ danaya min bɛ yen n'a bɛna kɛ sababu ye Mali kura jɔli baaraw olu ka se ka sinsin. Ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi an balimaw n'i y'an ka jamana kɔnɔna ko ta k'a lajɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Mali terɛnko ye a bɛ san caman bɔ terɛn baaraw kun jɔra terɛn baaraw jɔli kɛra sababu ye denbayatigi caman bɛ yen minnu ye gɛlɛya sɔrɔ ka sabu kɛ denbayatigiw de bɛ yen minnu bɛ baara kɛ terɛn gari la ani terɛn yɛrɛ kɔnɔna la olu ka baaraw a bɛ kɛ sababu ye ka se ka u ka denbayaw labalo ni terɛn jɔra dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ olu ka baaraw bɛ jɔ lajarabi kun y'u sɔrɔ fa caman bɛ yen minnu kun taara baarabilaw la dɔw yɛrɛ kɔni tun ye dumuni dabila ka sanga ni terɛnko gɛlɛya ye nka yɛlɛma min dora mara tacogoya la n'o ye Camancɛ fanga tigilamaw olu ka laɲini ye olu b'a fɛ nafasɔrɔ siraw Mali kɔnɔ a koɲɛw bɛɛ lajɛlen ka se ka sinsin o de kɛra sababu ye terɛn baaraw an bɛ se k'a fɔ tabarikala ɲɛta caman sɔrɔla a koɲɛw la ka sabu kɛ terɛn ye takasegi dɔ kɛ Kayi k'a lajɛ n'a sɔrɔ baaraw bɛɛ lajɛlen banna walasa terɛnko koɲɛw u ka se ka bila sen kan maa minnu dayirimɛ bɛ sɔrɔ a la maa minnu bɛ taamasira fana kɛ a sira fɛ olu fana ka se ka wulikajɔba kɛ a ko la minisiri a baara daminɛw a kolobɔkarili kunfɔlɔw n'o ye esayima ye minisiri tun bɛ yen n'o ye Madina ye ale ye dantigɛli kɛ an ye seera minnu sɔrɔ a ka koɲɛw la an ka jɛn k'o lamɛn ka sanga ni terɛn koɲɛw ye o baara ye jumɛn ye terɛn bɛ boli nɛgɛsira min kan nɛgɛsira dilanli tun bɛ yen nɛgɛsira bɛ tɛmɛ babili minnu kan o babiliw dilanli tun b'o la aya terɛn kunkolo yɛrɛ o dilanli tun b'o la mɔgɔw bɛ don minnu kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko voiture olu dilanli tun b'olu la n'o bɔra yen ni terɛn sera dugu la a bɛ jɔ so minnu da la walasa ka u ka formalité remplir olu tun b'o la o baara ninnu caman bɛ yen olu kɛra olu banna terɛn kunkolo yɛrɛ dilanla o banna sisan a tɔ tora min ye mɔgɔ tɛ se ka wuli ka mɔgɔw k'a kɔnɔ directement ka sira minɛ f'i ka taa sen filɛ donc sɔgɔmada in na baara an bɛna bɔ yan ka taa fo Kayi
Trengar tan kononton o de be sira kan u y'a bɛɛ lajɛrɛlen labɛn babili 3 ni o ye pɔn ye galugu pɔn mahina pɔn ani togoto ta o tɛmɛnen kɔ tɛrɛn kungolo 2 u ye nin bɛɛ lajɛrɛlen labɛn nin baaraw bɛɛ lajɛrɛlen kɛra an ka Mali technicien fɛ o da to sɔgɔmada in na terrain na maa t'a kɔnɔ ne ko maa t'a kɔnɔ passager bolo passager ti dugutalaw t'a kɔnɔ mais an ka baarakɛ cakɛda min bi yan atelier kɔnɔmɔgɔw ani terrain bolilaw olu minnu y'a baara kɛ olu de bɛna don a kɔnɔ ka taa lajɛ baara minnu kɛra yali olu sinzira wa yali an bɛ se ka mɔgɔw n'u bololafɛnw ta ka taa baara min bolodara depuis san 2020 a baaraw kɔnɔna la kumaba dɔw b'a la an y'olu kɛ bita in b'o la an ka jamana ɲɛmaa y'an bila ka taa Irusula an taara Irusula société min bɛ yen minnu ɲɛsinnen don nɛgɛsirako ma an n'olu ye bɛnkan sɛbɛn dɔ signé maintenant jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a yamaruya an ye terrain kura 3 mais o terrain kura 3 parce que yɛlɛmaw bɛ don u yɛlɛmana fɔlɔfɔlɔ anw ka terrain minnu bi yan o senw ni ɲɔgɔn cɛ o tun ye mètre 1 sisan terrain kura minnu bɛ yen o senw ni ɲɔgɔn cɛ o ye mètre 1 ani centimètre 40 ani o kunkan fɛ donc sisan olu mɔgɔw natɔ don dimanche Irusulu natɔ don dimanche olu fɛnɛ bɛna n'olu nana olu bɛna an ka sira in lajɛ sira min b'aw bolo an kan ka sira kura min da o bɛ taa cogo di babili minnu kan ka tɛmɛ ni terrain min tɛmɛ olu sanfɛ olu bɛ kɛ cogo di olu natɔ don dimanche ni Ala sɔnna a ma o terrain kunkolo 3 kura fɛnɛ o fɛnɛ kan ka na ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana an lamɛnbaaw Mali ministre ɲɛma Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale ye wulikajɔ kɛ min ye an ka jamana kunnafonidisoba n'a bɛ wele ko ORTM olu ka ɲɛnajɛ dɔ kɛra Palais de la Culture la Bamako a kɛnɛ kan ministre ɲɛma kun bɛ ka se ka taa foli ani bonyamasegi kɛ ORTM maaw ye u ka wulikajɔ ni cɛsiri la jamana ye ale ni jamana basigi jamana ɲɛta a fanba dɔ bɛ ORTM maaw bolo minnu bɛ kunnafoniya sanuman di jamana kɔnɔdenw ma seereya minnu sɔrɔla an fɛ o la an ka jɛn k'a lamɛn ministre ɲɛma da ye kuma minnu mɛn bi a y'an fa soirée a kɛra pour que ORTM baarakɛlaw minnu tɛ yan bi waliɲuman dɔn ni soirée la n'i ye jateminɛ kɛ hommage bɛ ka rendre minnu bɛ baara kɛ Mali gouvernement ye ni bɛ place o place i bɛ ORTM o i bɛ service wɛrɛ la ka bɔ planton la ka taa chauffeur la ka taa secrétaire la fo ka taa directeur ani hommage de bɛ ka rendre mɔgɔ minnu ye Mali servi o ye waliɲuman dɔn ba dɔ ye o fana bɛ courage di mɔgɔ minnu ma min bɛ baara la bi jamana la min bɛ ka Mali jɔ ka artiste fo ka commission d'organisation minnu y'o hakili sɔrɔ ka soirée in organiser parce que soirée in ne ye kuma caman mɛn ka dɔnkiliw la wajulu de don an bɛ ka Mali kura min ɲini k'a jɔ sisan hakilina min kan ka jɔ min kan ka fara ɲɛmɔgɔw hakili kan o de fɔra bi sira dɔ fɛ ne ye kalan dɔ kɛ i ye ko faamu i ye kuma caman fɔ min bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ a bɛ président yɛrɛ kɔnɔ a bɛ gouvernement kɔnɔ min b'a hakili la jamana kan ka jɔ u ye kuma dama fɔ n se k'a segin a bɛɛ kan mais n bɛ kuma dama fɔ u ko nafolo min ye bɛɛ ta ye maa kelen man ka minɛ ka bila i jufa la o ye maliyɛnw ka laɲini dɔ ye ka yuruguyurugu kɛlɛ pour que jamanadenw ka nafolo a ka taa ka jamana jɔ maa dama kana taa u k'a kɛ u ye kumaw dɔ mɛn fana u ko n'i b'a fɛ ka jamana jɔ u y'an ka ɲɛmɔgɔbaw minnu b'an ka histoire la u y'olu de ka hakilina fɔ i kan ka dɔnniya ko ɲini aw kan ka tileyan a kan ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bi Mali mago b'o de la u y'an ka histoire fɔ san 1000 ni kɔ maabaw minnu ye Mali mara empire baw minnu sigira u mɔdenw de bɛ Mali jamana kunna bi u mɔdenw de bɛ Mali population ye o population in ala barika la maa tɛ se a la jugu tɛ se a la u ye min fɔ n'an tora tiɲɛ kan ka tileyan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ maa si tɛ se Mali la maliyɛnw y'o de yira embargo la embargo kelen minnu y'a ta ko k'a tɛ se ka tɛmɛ tile tan ni Mali bɛ bi min bɔra la bɛɛ y'a ye maliyɛn den si tɛ yen i kɛra soldat su i kɛra sɛnɛkɛla baganmara mɔnikɛla soldat su fonctionnaire syndicat ORTM baarakɛlaw service bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen n'an tor'o sira kan Mali kura n'Ala sɔnna a bɛ jɔ o de la i ye ministre fɔ minnu nana an nana gouvernement tɔgɔ la président de la transition tɔgɔ la ministre kunnafoni ministre culture ministre ani ministre de la refondation u yɛrɛ b'a fɔ ko Mali kura ministre parce que Mali kura soubassement
an b'a fɛ k'o de jɔ que transition bɛ ban don min na fondation agreement solide a ka se ka bila sen kan que minnu bɛna kɔfɛ u ka étage fɔlɔ jɔ étage filanan ka taa étage hakɛ min ka di maliyɛnw k'o don o so in ka kɛ so min a ka bɔ Afrique kɔnɔ a ka bɔ diɲɛ kɔnɔ u k'a fɔ Mali kura a filɛ nin ye u y'o de ye u y'o de f'an ye u y'o ci de f'an ye u bɛ courage d'an ma parce que n'i bɛ baara la ni jamanadenw b'a dɔn i ye a bɛ dɔ fara i ka courage kan donc artiste y'o de yira n na bi n b'u fo waliɲuman don n kɔrɔmuso Kanja Yate ko fo ka dɔgɔninw bɛɛ fo commission d'organisation i b'a ye ko taama ka gɛlɛn o bɛɛ la a nana maliyɛnw bɛɛ kan k'i exemple ta ale kan gɛlɛya si tɛ yen min bɛ an bali an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an ka jamana dɔn ala ka barika dɔw la ala ka Mali kisi ala ka hinɛ don maliyɛnw dusukun na ka maliyɛnw kan bɛn an ka jamana lakana hakɛto b'a la sali la an balimaw an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Zandigila dugu kɔnɔna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Zandigila marabolo yɛrɛ kɔnɔna la maa murutilenw ka waleya jugu dɔ kɛra kunungo ka dugu kɛ kunungo yɛrɛ la u ye waleya jugu in kɛra sababu ye maa dɔw bɛ yen jamana kɔnɔdenw na minnu ni tora a la jateminɛw y'a jira k'a fɔ maa 6 olu de bɔnɛna u ni na ni ko in na maa 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɛ yen olu kɔni jogila kosɛbɛ maa 4 bɛ yen olu ta yɔrɔ ma dɔn a kɛra kilomɛtiri damadamani sani ka se jamana yɛrɛ faaba la n'o ye Bamakɔ ka sabu kɛ Zandigila ale ni Bamakɔ man jan nin ko in kɛra wulikajɔ ni cɛsiri dɔ sen fɛ min kɛra jumadon juillet kalo tile 15 san 2022 nɛgɛ kaɲa 1 waati min ye poste de contrôle ye Zantigila wulikajɔ a bɛ ka kɛ lakana tigilamaw fɛ hali bi ka se ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ ka ɲini k'a dɔn maa minnu bɛ yen ni olu ka baara ye nin waleya jugu ye ka se ka o ɲini k'u si latunu ka bɔ an cɛ la nin maa 6 in n'a yirala k'a fɔ gendarme 2 bɛ a la polisi 1 bɛ a la jamana kɔnɔden gansan 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɛ a la maa minnu jogila o ye polisilaka 1 ani jamana kɔnɔden gansan 1 maa 4 min bɛ yen ni olu tununa gendarme 1 min ye douane o maa 2 ye ale ni eaux et forêts maa 1 maa minnu bɛ yen ni olu tanyana ka sanga ni nin waleya jugu ye n b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛw la ka yafu ma k'u dayɔrɔ suma maa minnu bɛ yen ni olu kɔni jogila ala ka lafiya da kɛ u ye maa minnu tununnen don ala ka olu yeli nɔgɔya ala k'an ka jamana basigi ko n'an lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'anw ma na ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka f'aw ka na ko n'anw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'anw ma na an balimaw an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ n'i ye an ka jamana faaba a gɛlɛya ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a fanba o ye dugukoloko mankan ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Tabakɔrɔ ATT bugu ye an ye kibaruya dɔw mɛn kibaruya minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ dugukoloko gɛlɛya dɔ la a kɛra sababu ye min ye jɛkulu dɔ ye Association pour le développement de la cité du village de Tabakɔrɔ o jɛkulu ɲɛma ale ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni a ko ye seereya minnu sɔrɔla an fɛ ka sanga ni o ye an ka jɛn k'o lamɛn u y'u minuté ka t'u présenter le procureur Samba Sissoko la a daminɛna
kelen aw nana yan conférence de presse la nye maire wele k'a fɔ a ye n ko n b'a fɛ ka se kɛnɛ a y'a namu laminɛ ko a bɛ se n ye crière publique bila a y'a gansi yɔrɔ bɛɛ k'a fɔ ko maire ka kan ka na o sɔgɔmada fɛ maire ye ne wele ko ale tɛ se ka na ko il est empêché ko parce que ko k'ale ka birikiw ci e yɛrɛ kan ka biriki gosi yɔrɔ la k'a sɔrɔ autorisation t'i bolo wa e ka kan ka so jɔ yɔrɔ la k'a fɔ ko k'a sɔrɔ autorisation t'i bolo wa o yɛrɛ den kan k'a jira k'a fɔ ko sariya tɛ jamana kɔnɔ faamaw bɛɛ b'a kalama an bɛ problème bɛ tribunal la an bɔra yan fɔra ye ne ka avocat ko bon tu dis que tu as un titre foncier b'i bolo ni titre foncier b'i bolo autorisation fana kan ka sɔrɔ i bolo min b'a yamaruya i bɛ yɔrɔ la kɛnɛ la ko n'i ka autorisation ye o ma y'a kun o yɔrɔ la k'ale bɛ na n'o ye bon an sigilen bɛ k'olu kow de makɔnɔ hali bi a b'a la ka baaraw kɛ ni urbanisme welela n'u ye u ka mɔgɔw bila agents bila ka na n'olu ye minɛnw cɛ minɛn bɛ cɛ yɔrɔ min a tɛ hali 2 heures de temps bɔ a bɛ na ni minɛn wɛrɛw ye baara bɛ continuer an b'u wele fana ka signaler ye a filɛ ka baara daminɛ o kɛ sisan a bɛ siɲɛ chéri ya Macron ka di dɛ ni macaroni lakika ye pastaroma ye alkamamugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pastaroma a nantan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ awɔ pastaroma nantan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ an balimaw ka sanga ni M5 RFP n'o ye faraɲɔgɔnka kulu ye minnu kɛra sababu ye ka se ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ɲɔni ni jamana kɔnɔden fan caman ye yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ olu ka baaraw n'i y'a ta k'a lajɛ a fanba a kɛra juillet kalo a tile 11 ka se 12 min kɛra sababu ye ni maa caman bɛ yen minnu ni tora a wulikajɔ la n'i y'a koɲɛw ta k'u lajɛ olu ka lahalaya bɛ cogoya minnu na ka sababu kɛ a yirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli na kɛ an minnu kɛra sababu ye ka se ka maaw bɔnɛ o nin na juillet kalo tile 10, 11, 12 a waatiw la ɲɛfɔli ka se ka kɛ a koɲɛw la M5 RFP an bɛ don min na i n'a fɔ bi Jamil Bitar ale ye a ɲɛmaaba dɔ ye min kalifalen don ale la ale ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni maaw ye maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ wulikajɔ senfɛ M5 ka wulikajɔ la ale ni an bɛ don min na i n'a fɔ bi kuma min kɛlen don ka dugu labɔ n'o ye maa 49 ye minnu sɔrɔla ka minɛ ni Ivoire jamana kɔnɔdenw don olu ka koɲɛw Jamil Bitar ye min fɔ ka sanga ni nin ko fila ye an ka jɛn ka dɔɔni lamɛn o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka Ala barikada Ala min ye seli in kɛ an garijɛgɛ ye Ala k'an ka sirakati bɔlenw Ala k'u lafi san hɛrɛ Ala ka di a masiba Ala k'an kisi Ala ka hinɛ an ka banbatɔw la Ala k'u yafa Ala k'an yɛrɛ ni diɲɛ fara cogo ɲɛ Ala ka jamana ye Ala ka jɔ Ala ka jɔba jɔ Ala ka a kɛ san kura min ni an donna kɔnɔna na a ka kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya dafalen sinsinnen an bolo Ala ka degun Ala k'u ta ka bɔ an kan wasalam victime ka ko a san 2 bi a bɛ danganda jumɛn de la a ye mun de kɛ aw ye fɛrɛ jumɛn de bɛ aw bolo sabula maliyɛnden caman sigilen don ka u ka kiiro u makɔnɔ an bɛ se ka min fɔ kuma lasurunya na an bɛ a daminɛ ni duwawu kɛ ka duwawu kɛ banbatɔw ye ka duwawu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mun fana n'olu bɛ a degun kɔnɔ hali bi ka sababuya kɛ bana ye ka sababuya kɛ sɛgɛn ye an bɛ duwawu k'u ye Ala ka fiɲɛ bɔda d'u ma Ala ka kɛ farijagabɔ ye Ala k'o seguya o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ min da o kan an bɛ se k'a fɔ depuis rectification de la transition daminɛna rectification de la transition daminɛlen ka se sisan ma min ye kiiribulon ye n'o ye justice ye justice b'a ka baara la ka sababuya kɛ mɔgɔ min ye nin dantɛmɛ wale ninnu kɛ donc olu kan ka sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ cogo min na k'olu nɔ minɛ o baaraw bɛ sen na o tɛmɛlen kɔfɛ ni an ye jateminɛ kɛ fana an bɛ faamuyali sɔrɔ a la k'a fɔ
gouvernement ye k'a daminɛ 1960 la ka na se ni événement ninnu ma gouvernement ye sariya ta pour que mɔgɔw ka hakɛ a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na hakɛ in bɛ se ka di cogo min na pour que ka lafiya da don banbaatɔw ani mun bɛ degun kɔnɔna na o sariya taara o tɛmɛnen kɔfɛ gouvernement ye sɛbɛnni kɛ ka u don fɛn kɔnɔ fɛn min n'a bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔsow la ka taa u yɛrɛ furakɛ jamana ka kasabi kɔnɔna na o fana tɛmɛnen kɔfɛ mun fana ta ti ɲɛ k'a fɔ ko u bɛna kɛ comme on appelle ça u kan ka taa jamana wɛrɛw la u ka taa yɔrɔ wɛrɛw la ka taa furakɛli kɛ olu fana gouvernement ye fɛn ta pour que o baara ninnu bɛ se ka kɛ o bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ fana ɲinɛ ma k'u kɔ ɲinɛ tɛna k'u kɔ ka sababuya kɛ u tora kɛlɛ min na u ye degun ninnu sɔrɔ kɛlɛ min na a kɛra jamana sababu la a kɛra jamana kanu kama a kɛra jamanadenw kanu kama donc waati ni waati gouvernement a bɛ dɛmɛ bɔ ka ɲɛsin ni mɔgɔ ninnu ma mun bɛ tɔɲɔ kɔnɔna na o tɛmɛlen kɔfɛ M5 RFP an fana se ye fitinin min ye tɔn kunda an bɛ to k'o fara ɲɔgɔn kan k'o fana ɲɛsin degun bɛ mɔgɔw min na ani mun ka mɔgɔw tanyana nin ko in kɔnɔna na donc vraiment nin ye hakilijiginw de ye adamadenya baara de don n'i tora jadi la ça veut dire que i tora jamana ko la vraiment hali bi ala k'u dayɔrɔ nɛɛma mun bɛ degun kɔnɔna na ala ka u bɔ nin degun in kɔnɔna na ka kɛ farijagabɔ ye donc n bɛ se ka dakurunya damadamani min fɔ o ye nin ye o cadre kɔnɔna na premier ministre ma ni o ye marabolo ɲɛmaa ye k'a fɔ victime ninnu ka kɛlɛ kun ye ale ka kɛlɛ fan caman ye yanni fanga yɛrɛ ka don M5 yɛrɛ bolo kɔnɔ nka ko fanga donn'u bolo kɔnɔ bi ko hali bi kiriw bɛ sen na nka ko a tagama siraw ka suma i bɛ se ka mun de fɔ o ko la. bon sariya ka waati ani anw jamana kɔnɔdenw ka waati tɛ kelen ka sababuya kɛ pour que kiri bɛ kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ enquêtew bɛ kɛ fɛn wɛrɛw bɛ kɛ pour que kiri ninnu a bɛ se ka jalalatigɛ cogo min na mɔgɔ tɛ se ka don kiri kɔnɔ ten o tɛmɛlen kɔfɛ mɔgɔw n'u ka faamuyali cogo dimi mana don i la cogo o cogo ko harabalen a ka taa kɛ ko kɔ salen ye an t'o ɲini ala fɛ an bɛ fɛ a ka kɛ sariya kɔnɔ a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ a ka kɛ an ka jamana danbe ni an ka jamana tabiyaw kɔnɔ seliba in na hukumu kɔnɔ a ye dɛmɛ caman ta ka ɲɛsin u somɔgɔw ma yali u yɛrɛ ka hakilinaw bɛ cogo di bi i b'a dɔn fɛn tɛ se ka ni kumabɔ ka ni sara a tɛ se ka kɛ sara tɛ k'a fɔ parce que sɔngɔ tɛ ni na k'a fɔ ko fɛn bɛ d'i ma o tɛ se ka ni remplacer fɛn fana tɛ k'a fɔ ni dankari kɛli la ko wari ou bien fɛn bɛ se k'o remplacer an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de la a bɛ fɔ ko solidarité de don min ye ninnu sɔrɔ a tun bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ donc ka sababuya kɛ parce que n'i bɛ mouvement CFA ninnu kɔnɔna na i b'i nin di ala ma n'i nin di ala ma ala ka fɛn de don donc vraiment an yɛrɛ fɛn o fɛn filɛ nin ye an bɛɛ ye degun sɔrɔ a kɔnɔna na i y'a faamuya ne yɛrɛ bolo bɔra déplacera kɛlɛ in senfɛ mais Dieu merci a dann'o ma donc a tun bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye. Moi, j'ai dit aux gens vraiment de faire extrêmement attention. An kana essayer ka fɛnw précipiter ka taa don fili wɛrɛ kɔnɔ parce que ni fili dɔ nana ni ko b'o dilan ni fili ye a bɛ kɛ fili faralen ye fili kan dɛ ni ye don o don baara de jamana tɛ se ka redresser tile kelen kɔnɔna na ni mɔgɔ o mɔgɔ k'i ma ne bɛ se ka nin baara bɛɛ kɛ tile kelen kɔnɔna na ou bien san kelen kɔnɔna na wuli ka bɔ a tigi kɛrɛfɛ parce que baara ye baara de ye i m'a faamuya fɛn min tolila ka se hakɛ dɔ ma n'o bɛ dilan a bɛ dilan ni hakili ye a bɛ dilan ni fɛɛrɛ ye mais ne bolo n'i y'i se kɛ o de kan ka noter donc mɔgɔw b'u se la moi je pense que rectification de la transition baaraw bɛ sen na mais n'i ye danni kɛ don min na i tɛ se k'o ka falen o don kelen
k'o kan o don kelen k'o kɛ daga la o don kelen k'o dun o don kelen k'o tɔnɔ sɔrɔ o don kelen o ka gɛlɛn. O tɛ se ka kɛ. Ne ye nin kuma fɔ k'a sɔrɔ bi ma se. Ni aw hakili b'a la n y'a fɔ n ko état d'urgence ka décréter parce que n'i ye min kɛ cɛw la i tatɔ la u segintɔ la n'u y'i sɔrɔ u bɛ fɛn k'i la min ka jugu n'o ye. Donc an ye résistance min kɛ nin ye a tɛna to tan. Nin ye min yera aéroport la mun bɛna don duguma sira fɛ. Dɔ wɛrɛw bɛ yan. Ne bɛ min fɔ parce que diɲɛ ko bɛɛ ye jateminɛ ye parce que nin ma daminɛ Mali la koyi a kɛra jamana wɛrɛw la ka tɛmɛ. Donc moi je pense que min kɛra nin ye a kun man ka kɛ. Mais an ka autorités ye disposition min ta a ɲɛna. Et puis moi je me réjouis que communiqué min kɛra c'est un communiqué à la hauteur des attentes. Voilà. Et k'a fɔ non mercenaires l'ont démontré là par A plus B parce que a ma dogo a ma dafiri o i y'a faamuya a tɔgɔ ye de aide ménagère ni mécaniciens ni feerelikɛlaw n'olu nan'u yɛrɛ sɔrɔ aw dun ye sɔrɔdasiw de ye a bɛ fɔ de ko aw ye militaire de ye o de bɛ sɛbɛn aw ka fɛn kan porteur d'uniforme aw bɛ fɛn min na o de bɛ sɛbɛn a kan mais ka papiers falsifier nin cogo la ka na don jamana kɔnɔ autorisation t'aw bolo de toute façon u kɔni nana cadre dɔ kɔnɔna na awa mɔgɔw min b'a kɔfɛ fana enquête taalen ɲɛfɛ enquêtew kan ka o tigilamɔgɔw démasquer i y'a faamuya o ni ɲangetili min ka kan o ka kɛ. Maintenant dire aux autorités de rester vigilants an ka frontière ninnu entrée ninnu ka a sɛnsɛn. Maintenant k'a ɲini jamanadenw fana fɛ n'a ye mɔgɔw dontɔla ye jamana in kɔnɔ mun bɛ frontière yanfan ninnu fɛ k'a fɔ ko sigasiga mɔgɔw de don u ka signaler à temps pour que autorités ka se ka disposition ta par rapport à ça. Comme le Mali c'est un pays très vaste, en tout cas moi ne bɛ to ala kɔ n bɛ to gouvernement ka déclaration in kɔ ka sababuya kɛ je pense que c'est une déclaration vraiment responsable. Il y a l'effet de surprise parce que mɔgɔw hakili baaraw de don quoi. Peut-être que mɔgɔw bɛ nin waleya sifaya dɔw kɛ ka a da kan k'a fɔ mɔgɔ tɛna bila i kunkolo la k'a fɔ u bɛna nin cadre kɔnɔna na nin cogoya kelen na. Bon o bɛ se ka k'o ye. De toute façon moi je pense que ni enquête kɛra on a comment on appelle ça, on est dans un état de droit a mana kɛ cogo cogo justice de bɛ yen sariya de bɛ yen les comment on appelle ça, les droits de ces comment on appelle ces militaires là vont être préservés. Il y a un droit au Mali, il y a un droit international. Mɔgɔ tɛ polémiquer ni sifaya kan quoi parce que la réalité bon en tout cas gouvernement est min fɔ nin ye c'est quand même responsable. C'est responsable et tout prêt à comprendre quand même qu'ils sont là de façon irrégulière. Et puis documents Moumouvolo, c'est des documents qui ne sont pas des documents qui reflètent, en tout cas, al-na dana usurpation d'identité moi. Il se ka nominer nous. C'est-à-dire que ega papier kono sisa. Eko sisa Sénégalais ka soro militaire. Akaye ka papier kono na sisa. Ça c'est des usurpations d'identité, n'était droit moyen, mais allo wɛrɛ dɔrɔn bɛ se ka mɔgɔ ɲagin. Autorité ivoirienne yɛrɛ y'a jira n'i ye communiqué lamɛn ka ɲɛ k'a fɔ olu ma contingent bila ka na. Ivoiriens ka côté là, de façon officielle, je pense qu'ils ont dégagé leurs responsabilités. Moi, je pense que pour que lakana ka sabati, carte d'identité dɔrɔn t'a ko, carte d'identité biométrique ko kuma min fɔra nin ne bɛ segin a kan. Y'a faamuya. Autorité il faut faire extrêmement attention. Carte biométrique ko kuma min fɔra nin ye déjà ani français kun bɛ ɲɔgɔn bolo carte nina ko la sisan an b'a mɛnna k'a fɔ ko ani allemand de kan ka nin baara in kɛ ni sonsoromugu taara sonsoromugu nana a ko ma dilan fɔlɔ dɛ parce que ça c'est des données qui relèvent de la confidentialité
de l'État souverain du Mali. Donc, k'a fɔ ko an ka information bɛ ta ka taa traiter jamana wɛrɛ ka bolo kan, moi je pense que o man ɲi ka sababuya kɛ Faransi o, Allemagne o, Russie o, nin bɛɛ ye ko wɛrɛ. Nin baara ninnu kan ka kɛ jamana kɔnɔ. Jamanadenw bi yan qui ont les capacités, a dɔnniya b'u la, a kalan b'u la. Jamanadenw bi yan mun machine b'u bolo n'u bɛ se ka nin baara kɛ. I y'a faamuya. Donc moi je crois que il faut pas que on se trompe de sujet. Et j'interpelle le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que nin ko in ka to Maliens yɛrɛ ka bolo kan. O ye kelen. Filanan n bɛ min da o kan. Hali ni information bili réseaux sociaux kan mɔgɔw dɔgɔyala, mɔgɔw nɛnina, dɔw traité la des corrompus, des gens qui sont à la solde du pouvoir. Fin si fa bɛɛ fɔra. Moi je crois que mɔgɔw min bɛ prêter ta ka faux sobriquets ta ka taa comptes créer Facebook sanfɛ ka mɔgɔw dɔgɔya ka don ka mɔgɔw buruja ka page langolonw dilan. Moi je crois que l'État du Mali doit aujourd'hui demander les opérateurs de téléphonie, min ye Orange ye, min ye Malitel ye, min ye Télécel ye, ka ɲin'u fɛ l'identification des numéros, ka kalo kelen di numéro fɛn o fɛn n'a ma identifié u ka numéro bɛɛ tigɛ. A bɛ se ka kɛ a tigilamɔgɔw bɛ taa ka taa numéro ninnu ka t'u enregistrer kura ye n'u ka carte d'identité n'u ka fɛngɛ ye. Parce que fɛn ninnu bɛ créer généralement ni puces min ye pour que ni mɔgɔ min ye page créer a ka dɔn tout de suite. Donc ka tila ka kangarida kɛ n'i ka numéro n'i y'a di mɔgɔ wɛrɛ ma, ni min bɔra a kɔnɔna na e de bɛ nɔ minɛ dɛ. Donc aujourd'hui ça c'est des choses élémentaires qu'il faut faire pour éviter certaines situations. Parce que i b'a dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ burujali ni nɛnni et puis véhiculer des fausses informations. Olu kan ka ɲankɛti cogo min na a ka ɲankɛte a ka kɛ a kɛcogo la. N'a dira ma mun na t'a minɛ ne bɛ n ka impôt sara, ne bɛ baarakɛlaw sara, a minɛn bɛ n bolo. Moi je prends. Et ça c'est des mɔgɔ ka kuma mais mɔgɔ ka kuma tɛ se k'o tiɲɛ sa. Olu bɛ baara min na u ka wuli ka dɔ kɛ. Moi j'emploie des gens mun bɛ wuli ka nɛnni kɛ bitare y'a don yan fɛ, bitare y'a bɔ yan fɛ. U ka entreprise créer u yɛrɛ, u ka sara di mɔgɔw ma, u ka baara di mɔgɔw ma yanni u ka t'u dogo kow kɔfɛ. Moi mon entreprise là c'est pas étatique, c'est pour moi. Ne ta de don. I y'a faamuya. Il faut que les gens comprennent ça. Et je l'ai créé pour donner des emplois à des gens ka baara di mɔgɔw ma. N y'a créé fana pour que n bɛ se ka sɔrɔ k'a la. Donc ne ka entreprise o ye ne ka foro de. I m'a faamuya. Ne y'o gérer ka ɲɛ o, ne m'o gérer ka ɲɛ o, o tɛ mɔgɔ ka sira ye. O ye ne de ka sira ye. C'est pour moi. Ne ni mɔgɔ jɛ t'o la. Mali ka dɔrɔmɛ kelen t'o kɔnɔna na. I y'a faamuya. C'est pas une entreprise d'État, c'est une entreprise privée. I m'a faamuya. Ne bɛ privé de kɔnɔna na. Ne tɛ émarger koyi. Il faut que les gens acceptent ça. Maintenant, mun ko n ye fɛn sɔrɔ k'a sɔrɔ n m'a sɔrɔ, o b'u ni Ala cɛla la. En tout cas, n ye plainte don dɔw kama déjà. J'attends l'évolution du dossier. Ni dossier évoluera ka se niveau min ma. À temps opportun, n tɛna détail di parce que ni i ye fɛn bila justice ka bolo kan, i b'i sigi k'o résultat makɔnɔ ni min bɔra o kɔnɔna na. A tɛ kɛ n'an ye ko a fɔ a tɛ kɛ basi ye ko n'an b'a jɛ. Mais moi, je dis aux gens, j'ai droit à ça. C'est un droit que je réclame qui n'a rien à voir avec ma lutte politique. Parce que la lutte politique, moi, j'ai une vision et je dis ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il faut que les gens comprennent. Il faut regarder de façon objective. Est-ce que est-ce que c'est ça le plus important. Moi, je donne mon avis. Maintenant, ni Jamanadon sonanga avis moi. C'est que la majorité accepte ce que j'ai dit. Il m'a famille. Mais moi, je le dis tous les jours. Toute autorité du même mal la minta kalama.
autorité du Mami extérieur la comme Minta Kalam. De rompre avec la France. Niafo. Et je le répète, et je n'étais pas français. Bon, donc, j'ai fait des choix. C'est des choix politiques, c'est des choix. Les opérateurs économiques ne savent pas dire que je n'ai pas d'intérêt en France. Qu'un gars fournisseur, on est un fournisseur d'obé. Français. Ah, mais je continue à travailler. Mais le fait de dire ça, moi je parle pour le Mali. Je parle de la politique actuellement que ces autorités mènent vis-à-vis du Mali. C'est ça? Oh, n'a marché quoi, mais oh, ni transition mo klovena, nous mon marché de nema. Ne fanaga ngulu kele ça. Mais marché tout le non, mais moi je dis aux gens, nega kele toye. Mo ko mo chamaya fo ko je ne suis pas demandeur et non ni demandeur ni preneur kuyata. Mais ne beni bokolo de ça eta ni ngalike. Là, il est ne Brazil be sane. Il faut demander Jamil Bitar Boramina, Jamil Bitar et Johnny à ma Sénégal et Refo. On t'a tout quand même. C'est ça notre on la mochugo, on la dumchugo, on kechugo. Politique ka foko tien ta konna tien ba konna na. Awane te femine ka blade. Bebo donena. Amineli tumaru la ga gele. Mais ni amine ka ba o ya balende. Ça, je ne renonce pas parce que à demander à Ode quoi. Moi, il faut pas que angake no chi ame yelema dongolo. Non. Moi, j'ai une ligne de conduite. No de faux. Ni min kera na manye. Je me prononce dessus. Fin chaman kera transition on ne bora kanga position di ka que c'était pas la position du gouvernement. Et quand le gouvernement ne veut pas communiquer, moi je communique parce que je n'ai aucune restriction à ce niveau parce que je suis un leader politique, quelle que soit la situation. Il m'a fait. Et puis, moi, je suis un ou bien. Donc, ne be ton minyama o ton de un d'aller non la mine. Ne quand on luka comment la c'est. Ne c'est pas quoi fort. Mais abene dajenia. Atene dajin. Ya famia. Nganga bofrango funna abene dajenia. Atene dajin. Il m'a fait. Moi chamambe ne ba fola. Ministre a problème. Moi j'ai dit il m'a allé mouna nani ko unana ministre cadre kono o mode folo fo amakla ga yelma ga ke fenore au ministre clé il faut les surveiller comme le lait sur le feu il se ga nen il se ga kuma fon fengadi obuna mo fo kuma delga min fo dongodo la même chose do mona wuli ne ko mena ni partenaire ne bna ni partenaire moi j'ai un carnet d'adresse ni malion bobi kajo les 5 premiers carnets d'adresse bi muna dien kono bi ne bala et n'était au foyer quand couché 100 ans chambre de commerce présent là mais si je n'ai pas un mandat de l'état du Mali je reste là où je suis chambre de commerce bitariba kuma foka chaye mais moi passage yi 100 ans ka kono yi baram ki il faut les commerçants ni ngola au question ngano no be il faut demander dans le marché ils vont te dire ni bitare barake nama barake chambre de commerce là il faut demander dans madron il m'a famille conseil économique fera beau tu vois là mais il transport ibeka de ne bo conseil économique là ibeka ya fa anaka gouvernement ka karaba kan boy complètement anana ne sera présent là il m'a famille donc c'est pour te dire et là aussi conseil économique fera mo klobena ibsika yele ibta enquête ke ba fiena ya fama allo wati la kuleta be ga wati mina do bora ko jo ko ne ga salaire ko 11 millions par mois kasro 11 millions ça représentait les salaires primes à Bella Jelin par an ne ça mo mo jolo be ne fa no be sera plus de 10 millions barakero la ne ka ta conseil là au cadre qu'on a là mais moi j'ai dit aux gens ni faso kanute ibita munyini erebo o mo chama be erebo le minsara donc il faut arrêter ça dit que Mali kono Mali te généralement ou te denye l'enfer quoi jamana tola ni il réussit là les gens font coup de chapeau mo bi demain pour que il se ka prospérer mais en fait non alnou négaso yibulo ba foko état ka wardelo observe que tu dis bon ni to soro malla ni ko de binyona mo chita fola ka fo ku ene ka compagnie ku taranga karu jeni ka tasuma ke nga mobile kro jolela ka muchi amake mo jiko
ko ne contre coup ko ne de tumbo nyema ko ne ga karu yera belo rouge fe a ma ke malien shi ko ya ima famia ali don sisa ne ga sal kun ibi marfa kise no e sisa nga sal le réunion konnan ne ne atete photo bi yoro yo mu chabela kay yoro be saccagé c'est des trucs que je garde pour l'éternité parce que dono kuma ta ima famia mais ay do bonega malien là ma femme bonga malien là je suis fier de ce que je suis et je suis fier de la lutte que je mène ima famia ni mu wulade oui c'est l'homme de tous les régimes moi je ne suis pas l'homme de tous les régimes mais moi je suis l'homme du Mali ne a fo depuis madame renouvellement ma ke ka fo anga ministre mo anguke oui mais bi kele bet se ka ke ñogon fe ne dalen bo law al ne ba fa anga bo CEDEAO kono ne kumba do aka gelo mais a gelera ka se niveau mima le 3 ni sanction kuma oubli wallahi ne bi se kan bolo da krone kan ka fo autorité kumba fa anga bo e ku yan sele anda sa c'est que angu sera anda de lati maintenant MINUSMA sans fla avait renouvelé si ça nous le poussera à ces sanglema c'est que ou sera bodalo ni sans fla veut dire ni sangle ndirima mais ne bo akina ko ne fo sa ngom maliko kuma be fo yoro fo ne jamil bitar ma wele no tane be yakeneka mais anga chakoy politique mo ga chabi de aga do mu misega do jamana tengu disi go shide ne be ala barkada parce que obe munjira oba jira ka fo quelque part mais l'ultime konna na jamana don akilnata de ni mun wula fana non avec jamana don abu tromper là abu tromper kadamunga quel intérêt on a aujourd'hui ni on de fo ni daninge domina ni kiba don manore soit ibiga nyoshi du soit etada ya famia donc ni douli l'économie ma donc vraiment qu'il faut que on doit sortir de ça et ils vont rendre compte au peuple malien ni sans fla d'afara ambe ala dele o ka soro bara nu a walela ka sewma mais na ma se ka waleya ka dawma ka fo ko daduluya nyanaman tu bolo ka fo malien yana mo folo mumbo kele ambe soro jamana de ah non moi je dis aux gens parce que a foro unyana de kadam ne kalo woro kata sanduru ni ulu yere jerana e ka fo ko sans fla konnana ko malien yi minni ko se ka sabati mais ça c'est leur droit le peuple malien m'a imposé mais ka Jennifer be ni ansero dangadala c'est que c'est eux les premiers responsables donc le gouvernement maintenant doit travailler d'ardeur pour que ni fait nous se ka wala chomna et puis moi j'ai dit aux gens allez yakli bala loi ko mangan konnana j'ai dit gouvernement a ka loi gla CND attaque là troisième tour m'attaquer CEDEAO là loi magasa ba be ka interprétation dit mais moi j'ai dit aux gens on a mis la charie avant les bœufs ni constitution nglana ka loi croata peut-être que en tout ce sera nous awambe mi fo autorité onyana tant que mo constitution corolé suspend croix glanlé au begelea oui follow mais est-ce que corolé mi sera suspend bien mais tant de transition croix la mais mon transition croix yelma du membe abemanga moi je pense que il faut formaliser ça parce que ni constitution croix nana c'est ça au que ça loi électorale croix bina yelma au que Dieu merci mbem bangabo barkadala on est da barkamantigu de na kuma mi fo ala me gagner de en date de e ma nete mo to fo gacha pourquoi parce que ali to folie ibe barka do atigila ambalmaw Mali ni Dakar n'o ye Mali ni Senegali ka koɲaw ye n'i y'a ta k'a lajɛ kabini gɛrɛndɛ binna an ka jamana kan n kɛra sababu ye Mali a tun ye siraw jɔ Korowari sira ale ni Senegali sira olu fila an tun ye olu ɲɔngiri ka sira wɛrɛ bɔ pɔriko nasira fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛrɛndɛ wulilen an kɔni y'a ye k'a fɔ sigi kɛra min bɛ tali kɛ Dakar port maaw ale ni Mali taw u ye sigi kɛ ka hakili jagabɔ kɛ a kɛnɛ kan min ye Mali jagokɛlaw ka soba ɲɛmaa ye n'o ye Yusuf Bacili ye ale tun bɛ yen seereya minnu sɔrɔla o koɲaw la an ka jɛn k'o lamɛn. Dakar port représentant ye donc embargo kun bɛ Mali kan tiɲɛ yɛrɛ la anw minnu ye port ye ani fɛn Sénégal jamanadenw an sɛgɛnna an yɛrɛ sɛgɛnna ka
Malika parce que difficulté économique kun bɛ an kan affaire jɔra i b'a jɔra Mali la cogoya min na mais monnaie fana kun bɛ anw ta kan parce que an kun sigilen don o kɛra monnaie an sen kan an kun ma se ka mais ala barika la ani cɛw ni musow bɛɛ ka cɛsiri ani Sénégal opérateur économique ka cɛsiri ni Malien opérateur économique tɔgɔ di ɲɔgɔn ma ani tubabu embargo ni donc embargo wulilen min kɛ Dakar port directeur ye décision ta fo magasinage c'est-à-dire doni fɛn o fɛn bɛ Mali marchandise kan ni o ye nɛgɛ ye fer à béton ni o ye sumanw ni fɛnw ye minnu bloquelen don ko o magasinage juguto wuli la ale jɛra o magasinage fɛrɛ bɛɛ et ani a ye délégation bila ka na délégation min na directeur commercial tun bɛ a la directeur de l'exploitation tun bɛ a la pour que u kana a fɔ Maliens ye ani u ka opérateur économique ye ko a wulilen don k'i jɔ parce que minnu bɛ fana bɛ baara la n'an bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ port la n'olu ye privé ye ko an yɛrɛ embargo digira olu fana na ni olu ye Dakar port Dubaï port ninnu ye ani Bolloré ninnu k'a bɛ cɛsiri la pour que olu fana ka faamuyali kɛ ko la pour que magasinage ko ni min dara Mali minɛnw kan embargo kosɔn pour que o bɛ se ka bin cogoya min na hali n'u ma se k'a bɛɛ bin ka a fanba bin donc an bilalen ka na opérateur économique rencontrer conseil malien des chargeurs chambre de commerce et conseil malien des transporteurs routiers pour que ka na o fɔ a yɛrɛ kun kan ka na mais a ma na parce que ni ala sɔnna ma tɛnɛn don an ni opérateur malien kan ka ɲɔgɔn ye Dakar donc a tora yen nɔ hali bi pour que a bɛ ka digili min kɛra Dubaï port ninnu ni Bolloré kan yen nɔ pour que ka continuer k'o digili kɛ yan'u kana lundi pour que u ni Kubaro kana segin Mali la. embargo libera ka ban o b'a kalama depuis 9 janvier embargo bɛ Mali kan fo kalo tile naani a libera a libera ko nana fɔ an ye k'a fɔ ko u y'a décidé magasinage fɛn fɛn bɛ yen mais an de ye nin cogo fɔlɔ de fo k'a faamuya an de ye nin cogo ka jugu bolo u ka jɛ a magasinage bɛɛ kɔ o ye a décidé k'a fɔ k'u jɛra a bɛɛ kɔ filanan ye ko ye fana ko hali min ye wari sara ka tɛmɛ janvier ka se bi ma u bɛ tila ka bɛɛ ka wari segin a ma mais u bɛ wari de segin u bɛ système dɔ de kɛ avoir b'a créer k'a fɔ ko concret comme mɔgɔ bɛ tɛmɛ u fɛ ka caya n'i nana siɲɛ wɛrɛ i kan ka wari mun sara i ka wari mun bɛ a bɛ tigɛ ka bɔ a la ko bonus maintenant o ye porta ye olu ye minɛn jumɛn ye b'a fɔ ko masati conventionnel fer à béton minnu bɛ na engrais minnu bɛ na ani minɛn wɛrɛ mais conteneur sen t'a la fo a ka faamuya conteneur sen t'a la conteneur bɛ gérer pour ka partenaire dɔw bɛ yen nɔ surtout ko Bolloré ani Dubaï port ninnu ani compagnie caman bɛ yen Sema en Dakar terminal olu de bɛ conteneur gérer ani olu de bɛ mobile fana gérer parce que an ye conteneur fɔ ani minɛn fɔ mais olu min bɛ tɛmɛ fana Dakar terminal de b'o gérer Dakar terminal de bɛ a daminɛ tuma la ale layidu dɔ a ma k'a fɔ ale fana gérera a ka fɛɛrɛ bɛɛ kɔ an ma même port k'a kɔrɔ maintenant an bɛ taa Dakar donc wɛrɛ de ala ɲɛna n'a ye an ka taa port la port k'a ka partenaire bɛɛ wele ka na an ka sigi janvier fo sisan embargo min kɛra ne b'a dɔn tiɲɛ tɛ a man kan ka kɛ aw n'o tɛ partenaire de bɛ an n'u cɛ an bɛ tɛmɛ ka port la mais ni CEDEAO ye décision dɔ ta k'a fɔ ko gɛlɛya se anw ma ko faamuya an ka ja a fɛɛrɛ bɛɛ kɔ parce que aw n'o tɛ ka bɔ 9 janvier la fo ka se bi ma fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'u bɛ fondeur kan u ka ja bɛɛ kɔ mɔgɔ sara u ka bɛɛ ka wari fana segin a ma i n'a fɔ wari kɛ cogoya min na an k'a da fanba yɛrɛ ni mais an bɛ dɔ wɛrɛ fara kan mun t'o ye parce que kɔsani ne y'a fɔ an kana dan ka na bi dɔrɔn ma ni 9 janvier cɛ 2021 porteur caman bɛ yen u bɛ Dakar yen nɔ o de y'a gɛlɛya ye mun ni embargo tɛ kelen ye an b'olu bɛɛ fara kan ka discussion kɛ n'u ye ka ɲini gɛlɛya bɛ mɔgɔ mɔgɔ kan yen nɔ k'a négocier ka gɛlɛya wuli bɛɛ kan ni Ala jɛna n'a ye.
an nisɔndiya kosɛbɛ parce que Amadu ko dadigi ka na n'a fɔra ko fɛɛrɛ wɛrɛ bɛ ka sara ka fara kan o ye gɛlɛya wɛrɛ ye tellement de tout pays ala y'an dɛmɛ an sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ o fɛɛrɛ ninnu wulila ka bɔ a kan nisɔndiya wɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ nin kan parce que ala jɛn n karamɔgɔ i bɛ dɔn dɔ kuba